Ani bumung Sukumar Deborma, kami Samplai, PO Sakmagat, PS Mongya kami, Subdivision Teliamura, District Khoi. Ang narono koktang kaisa saiknarinai mo ang 2007 o seimani. O koktang ni bumung ke busu bai busu karathanglai mani. Sanada thasuk burida musu. Tamo khlaisa angsu. Tamo khainani asu burasa boro thangmani phaisa. Kami changbura thasuk hakrai khosawi phaimani ta. Teda tuisela seila bura nangda buri mansela. Tamo humako asu burasa tamui buri mayangna se. Sele hakra mukhang pokra boburi nanasla. Kami ganani buri sikli hamjagai tongu hnai sabla. Tatal sakna pokra bura boburi nono hamjak tongnasa. Kami ganani buri sikli hamjagai tongu hnai sabla. Ani tabungni koktang ni bumung ke mokhe koktang ya koglop ni bumung ke jaruta musung naithok. Besak ya lele mukhang kiting le kok samani bo khorang pilile jaruta musung naithok. Yaktuk no naibo yaktuk muya sok. Ya sino naibo ya si sobaitang. Khaja no naibo bangdrong khaja. Jadu ningle ta musung naithok. Hasalo tongui nahari naikhe musui rangsa khainugo. Ganao phai nasigi naikhe purina tuli hai nugo. Jadu ningle belai no naithok. Tamukhe nung kubui no naithok. Ani koktang orono paikha